ॐ नमो नारायणाय। अथ द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। एजेते कहिली मुतते ईश्वर शरीर समेते स्थूल देह मने धरी सुबुद्धि बले यत्न करी से हरि अंतर बाहारे अन्य के अछि ये संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्यस्थित सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जाहर तहु ए जगत आत्मार संगे उदय अस्त। एहि प्रकारे पूर्व काले से आत्मा जोनि ए शयले आत्मस्मरण बुद्धि बले सर्जिलाई विश्वमंडले आत्मा को पाली पुणी हरे बोईत जेन्हे बणिजरे शबदमय ब्रह्मपथ जे मार्गे जीव आत जात परिभ्रमयी अध ऊर्ध्वे किछि न लभे लाभ पदे वासनामय माया जाने न बुझि निरते भ्रमणे ताहांक मध्ये से सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि विचार करे माया पथे मोहि भ्रमयी किस अर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणे आत्मा लाभ खोजी प्रत्याशा दूरे परिहरे आत्मा रे आत्मा बोध करे अल्प सुखे आत्मा तो से वर्तई दिन उपवासे थाऊ ए वसुंधरी अंक कि सुख सुवर्ण पलंक समर्थ भुज थाऊ बामे कि प्रयोजन उपाधाने जेबे बा अछिटी अंजलि कि प्रयोजन पाकस्थली दिगबळकळ जेबे थिब पट्ट वस्त्र रे किस हेब वृक्षर जेउ फल मान से किनु हंती भिक्षा अन्न नदी सब की सुखी अछि गिर गुहा की रुंधी अछि हरि की न रखे भकत धन लाभरे किंपा चित्त एवंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे से किंपा धन गर्वी लोके क्षणे भजिबे आत्मा सुखे एहि प्रकारे आत्मा चित्ते सिद्धि लभन्ति अनुभूते से प्राणी हुए कृत्य कृत्य ताहांको प्रसन्न अनंत एणु निरते आत्मा जोगे भजिब कृष्ण पाद जोगे मुझेते कहिली विश्वासे एणु संसार हेतु नासे ए भावनादर करी संसार चिंता चित्ते भरी पशु मानंकर ए गति माया संसारे जे भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित कर्मर आयत्ते बैतरणी नामे नदी जातना मध्ये से प्रसिद्धि तही पड़ई देखु देखु तांक जीवन केवा रखु अर्जिला कर्म फल लभी अशेष देहे ताहा सेबी एबे हो सुण नृपमणि तेणु संसारे तरे प्राणी से अवाए नर शरीरे धारणा जोग निर्विकारे स्वदेहे हृदय प्रकाशे से हरि घोरोतम नाशे प्रदेश मात्र रूप धरी विजय प्रभु नर हरि सूक्ष्म स्वरूप रूप तार सुण सानंदे कुरु वीर श्याम सुंदर भुजचारी शंख कमल चक्रधारी धारण जोगे हा चिंती निश्चल नयने देखन्ति प्रसन्न श्रीमुख मंडल लोचन पुंडरीक दल कदम्ब किंजल्क सुरंग पीतवसने सोहे अंग अमूल्य हार वक्षस्थले रत्न केयूर बाहुमूले सुवर्ण किरीट कुंडल सुंदर अलका कपोल हृदय पद्म मध्ये स्मरी ए रूप चिंते ब्रह्मचारी श्रीवत्स कौस्तुभमणि सुवर्ण सूत्रे सुखंजणि आजोनुलंबे वनमाल कंधुवेष्ठित वक्षस्थल रत्न मेखला कटी माझे अंगुले मुद्रिका विराजे अंगद नुपुर कंकण विविधे अंग आभरण कमल पुष्प शिरे सोहे नीलकुंतल जनमोहे सुंदर हसित वदन अंजने विराजे नयन भ्रुभंग अनुग्रह मुख भ्रुकोटि कुटिल सुरेख एमंते ईश्वर देहे चित्ते चिंतिव माया मोहे जाबत धारणार बळे मन न रहे सुनिश्चले एमंत एक एक अंगे नित्य भाविव बुद्धि जोगे हास्य बदनु पाद जाए भाविव विष्णु
স্থূଳ দেহে স্থানকু স্থান ধ্যান করি ভিতরে পশিব প্রসারী যাবত বুদ্ধি এ শরীরে পরম শুদ্ধ ন বিচারে যাবত বিষ্ণু নিজ দেহে ন দেখি তৎপর উদয়ে তাবত স্থূল রূপ চিন্তি চিত্তে স্মরিব নীতি নীতি সুখে বসিব স্থিরাসনে স্থূল শরীরে যোগ ধ্যানে এমন্তে করিব ধারণ যাবত ন ঘটে মরণ পবিত্র পুণ্য তীর্থ কালে মনন করিব চঞ্চলে যোগ ধারণে পঞ্চ প্রাণ সাধিব সমাধি ধারণ আসন প্রত্যাহার বলে মনকু স্থাপিব নিশ্চলে মন সহিতে ইন্দ্রিগণ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଧ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣୀ ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୋଧୀ ଏମନ୍ତ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବୁ କେତେବେଳେ ଏ ଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ନୁହନ୍ତି ଯହିଁ ହ୍ରିଂସ ତ୍ରିଗୁଣେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ଯହିଁ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱବର ଏ ଘେନି ବୈଷ୍ଣବ ଧାମ ପରମ ପଦ ତାର ନାମ କେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣୁ କହନ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା ଭାବ ପରିହରି ସ୍ୱହୃଦ ଭାବ ଚିତ୍ତେ ଧରି ପରମ ପଦେ କରି ସ୍ଥାନ ତେବେ ସାଧିବ ଦୃଢ଼ ମନ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଭାବି ପାରିଲେ ହେବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ବାମ ଚରଣ ପଛ ଭର ତେଣେ ନିରୋଧୀ ମୂଳାଧାର ମୂଳ ପବନ ଊର୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନାଭି ପବନ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ବେନି ପବନ ତୋଳି ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ ତହୁଁ ତୋଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧି କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଧରି ନିରୋଧ କରି ସ୍ୱାହା ଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓମ୍କାର ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗା ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଭେଦି ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ଗୁଣ ସମୂହ ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେଣୁ ବାଞ୍ଛଇ ମନ ସିଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମିଳେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମିଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷେ ବୋଲନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଲଭେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦଣ୍ଡେ କେବା ଲଭିବ କର୍ମ ଭାଗେ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ତପ ଯୋଗେ ସୁଷୁମ୍ନାରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଗତେ ବିଧୌତ କଲ୍ମଷ ଶରୀର ସେ ଚିତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଷୁମ୍ନାର ସେ ସୁଷୁମ୍ନାର ଚକ୍ର ସାର ସେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମହଲ୍ଲୋକେ କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ଯହିଁ ରହନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ପୁଣି କଳ୍ପ କ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସେ ଅନଳେ ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଘୋଷେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦବେଗ ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ ନାହିଁ କେତେ ହିଁ କାଳ ସେ ଭୁବନେ ରହି ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ସେ ପୁଣି ବିହରେ ନିର୍ଭୟ ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ସେ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନଳ ସମ ତହୁଁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି ପବନେ କରଇ ସଞ୍ଚାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ଜୀବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ହରେ ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସନା ସଙ୍ଗତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂହାରି ତ୍ୱକକୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ହରି ଶବଦ ଗୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ଏ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ପରମାଣେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପଞ୍ଚବିକାରେ ପଞ୍ଚଦେବା ମନ ସମ୍ମତେ କରି ସେବା ଏ ପଞ୍ଚଦେବତା ସହିତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ମହତ୍ତତ୍ୱେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନେ ଦେହେ ହୁଏ ଲୀନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ନିରୋଧେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସାଧେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅବ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭୋଳେ ଶାନ୍ତି ଭଜଇ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତେ ଧାରଣାନୁଭାବ ନିଶ୍ଚେ ପଶଇ ବାସୁଦେବ ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେତେ ଗତି ତାହାକୁ କହି ଭଗବତୀ ଯହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମ
मन शुण हो नृप परीक्षित जेणु पुच्छिलु भागवत मोक्षर मार्ग मु कहिली तो मनु संशय छेदिले तेणु कहिली श्रुति जोगे तोर समीपे अनुरागे दैवे काल अवसान इणे कहिबा दिव्य ज्ञान ब्रह्मार तपे होई तोष विष्णु जे देले उपदेश से पद कहिली मु तोते एबे तू शुण एक चित्ते संसारे संचरंती जेते से काहि जीवे विष्णु पथे से कथा शुण प्रिय भावे से भक्ति लभे वासुदेवे ब्रह्मार तप कष्टे हरि जहा कहिले दया करी से सर्व ब्रह्म वेद सार सकल बुझी तिनी बार से हरि सर्वभूत मध्ये नित्य विहरे आत्मा पदे से भक्ति जीव सुख पद ए भावे हेले आत्मारत बुद्धि लक्षण अनुमाने निश्चल जोगी जोग ध्याने केवा करिब गोचर जगत बाह्य अभ्यंतर एघेनी सर्व आत्मा भावे सर्वदा काले एक ठावे हरिंकु कर्ण पथे शुणी मुखे निरते नाम भणी से हरि कथामृत रस जे करे कर्ण पथे ग्रास विषय विष नाशी चित्त पवित्र करे अंतर्गत गोविंद चरण कमले पसंती भक्त जोग बळे ए भागवत रस चिते सुजने पिय कर्ण पथे विषय रस जाऊ नास कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कन्धे सुख परीक्षित संवादे जोगस्मृतिद्वय वर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः।